široko. Neoplanta delikates. Nepregledna plodna ravnica i brojne ratarske parcele prostiru se s obe strane Save, najduže i vodom najbogatije reke u Republici Hrvatskoj. Zbog povoljnih uslova za život, uz nju su nikla i naselja. Jedno od mnogih je Rugvica, smeštena 24 km jugoistočno od Zagreba, a samo 4 km od većeg Dugog Sela. Lepotu i život ovom ravničarskom predelu daje Sava. Ona dolazi iz Slovenije, prolazi pored Zagreba i donosi svežinu i dah planina. Mi se nalazimo negdje između presjeke Oborovske i Oborova na rijeci Savi. Znači, rijeka Sava teče kroz cijelu našu općinu od granice s gradom Zagrebom do granice s Ivanić gradom u Prevlaci. U našoj općini gospodari ribolovno društvo Dugo Selo Rugvica, koja gospodari sa tim potezom rijeke Save. Imamo u općini Rugvica i 7 većih jezera koje su bile bivše šljunčare, neke su i sad u funkciji i stvarno imamo dosta ribolovaca. Dugo Selo i Rugvica sa svojom okolinom oduvek su važili za izuzetno zanimljivo ribolovno područje. Napuštene šljunkare i iskopi gline pretvoreni su u jezera. Ukupno ih ima 8. Njima gazduje sportsko ribolovno društvo Dugo Selo Rugvica. Ono ima i svoj dom, napravljen 1991. godine, nakon što je stari objekat izgoreo u požaru. Prostorije društva smeštene su na spratu. Brojne nagrade, priznanja, pehare i medalje govore o dugoj tradiciji sportskog pecanja u ovom kraju. Mi se sada nalazimo u sjedištu ribolovnog društva Dugo Selo Rugvica na području grada Dugog Sela, koje okružuje jezero Ciglana 1, Ciglana 2 i ekonomski ribnjak mali. Na području općine Rugvica gospodarimo još sa 5 jezera, Trstenik 1 i 2, Trstenik 3, Trstenik 4 i Abesinija. Jezera su nastala iskapanjem rudnih bogatstava, znači gline, jer je tu nalazila se ciglana. I od 56. godine su ta jezera napunjena vodom i poribljena, znači u vodi imamo šaran, amur, smuđ, štuka, imamo i babuške, uobičajenih vrsta riba u jezerima. Dom naš je izgrađen radom naših članova i mi tu imamo sad prostore gdje naši članovi mogu boraviti, zabaviti se, okrijepiti, opustiti, gdje možemo održati naše interna takmičenja, druženja i sve ostalo. Mi imamo svake godine oko 500 članova, s tim da ove godine nam se pojačao trend upisa i imamo već 60-ak novih članova, tako da ove godine očekujemo i više od 500 članova. Dolaze svi članovi naši, dolaze koji nisu članovi i prijatelji, sve, svako može doći loviti na dnevnu kartu. Bitno je naglasiti da nam tu dolaze djeca i da tu održavamo i ljetne radionice, škole ribolova i školu u prirodi. Ovdje na jezeru Ciglana 1 je režim ulovi i pusti, na Ciglani 2 se smije riba odnositi i na jezeru Ciglana 3 također. Jezera Trstenik 1 i 2 vrlo su popularna među ljubiteljima pecanja šarana i drugih ciprinida. Zabačeni štapovi ovdje se mogu vidjeti svakodnevno, naročito u toplijem periodu, kada mnoge grupe na vodi ostaju više dana. Njihovi članovi uporno hrane mesta, pokušavajući da ribu zadrže na odabranim pozicijama. Ukoliko to uspeju, ulova će biti.
Jezero je poznato najviše po svojoj divljini, ako možemo to tako reći, jer je dosta puno sprudeva, lopoća, zaklona, granja, riba se ima gdje sakriti i nije ribolov jako jednostavan. Po tome, a i ribe su još od stare Save, stare borbene ribe, vretenci pogotovo, ima lijepih riba. Do nedavno je bila neiskorištena, uzimala se riba dosta možda i bilo je svega i svačega, ali napokon u zadnjih nekoliko godina režim je ulovi i pusti i samo može biti naprijed i bolje, jer voda je izuzetno kvalitetna što se tiče, mislim, riječnih rakova unutra ima, što je pokazatelj da je voda čista. Riba jako dobro dobiva na kilaži, znao sam uloviti istu ribu, pogotovo linearce lijepe, u razmaku od godine i pol i primijeti se da se lijepo debljaju, znači to je to. Dolazim što češće, svaki slobodan trenutak, što godišnjih odmora od posla, što vikenda slobodnih, znači i u tjednu ako se zalomi koji dan, što češće to bolje, ne? Trenutno lovim na 3 metra, od 2,80 3 metra na tom prijelazu. Ima nekih pličina 1,5 m do 2 ovdje trenutno, ali nisam uspio dobiti tu ribu, dok na 3 metra je lijepo i primalo u tom, ajmo reći, kanalu i toga se držim gdje grize. Dubina od 9 metara je možda kojih 150 metara lijevo od pozicije gdje lovim. Mislim da se zbog toga riba dosta zadržava u ovom dijelu. Zima je, to je dubina, opet mora izaći na plići dio po hranu, tako da smatram da je to svakako pozitivno što se tiče ribolova ovdje. Antonio je pobornik modernog šaranskog ribolova. U njegovom priboru nema slabih tačaka. Zato će protivnik najvjerovatnije brzo biti savladan. Tim pre što se radi o ribi osrednje veličine. Borba je okončana čim se šaran nađe u Meradovu. Sve zajedno nije potrajalo ni 2 minuta. U rukama je prelepi divljak, koji se u zimskom periodu zbog hladne vode ipak slabije bori. Dobar pribor je izuzetno bitan što se tiče i same točnosti ribića od predveza, ali i pribor koji nam omogućuje recimo veće daljine od 150 plus metara, to su štapovi bacački, tako da pribor kvalitetan puno utječe i smatram da se više isplati uložiti u neki kvalitetni pribor pa da ga imamo možda i duže i budemo na kraju krajeva sretni s njim. Treba hraniti to dosta, evo što sam više hranio, imao sam više akcije, više grizeva. Poslije svake ribe obavezno kobra, barem 400-500 grama bojli iskobrat, a nakon 3. 4. ribe sigurno ide 15 raketa, 10 i za ovo vrijeme mislim da je to optimalna količina. Pa na ovom jezeru možda definitivno upotreba bojle, tajgera, od partikla kukuruz svakako, ali mislim da deblja riba sigurno reagira na veću količinu bojle i manju količinu partikla, jer
nebrojeno puta mi se pokazalo da sam lovio veće ribe od 7 plus, 10 plus ribe, koristeći samo bojlu i ništa drugo. Sam krenuo ubacivati partikl od konoplje, kukuruza, tajgera, odmah su napala manja jata, manjih primjeraka šarana. Najbolje solo bojla, evo, i u ovo vrijeme 20-ka, waftere se, critical wafter se, pop-upice, roni rigove, nije jednostavno htjelo uzimat dok nisam stavio 20-ku solo na dno, D-rig i rokanje. Dobra riba, brzo nakon hranjenja, možda 5 minuta nakon raketiranja. Sa kobronjem smo upravo završili i riba je tu. Brzo je došla. Popao. Kombinacija Snjegović na D-rigu. Bojla džinga. Antonio, tu riba? Je. A nije nešto veliko, ali borbeni su svi ovdje. Ima dosta podzemnih izvora, dole voda, kisik, šiba, a ribe su jake ko zvjerčice. Topao februarski dan učinio je da šaran oko podneva bude izuzetno aktivan. Skoro istovremeno udarile su 2 ribe. Antonio je morao da ih vadi jednu po jednu. Na suvom se najpre našao šaran bez krljušti, takozvani golać. Mala pomoć našeg snimatelja nije bila na odmet, iako bi se Antonio i bez nje snašao. Situacije da ima odjednom nekoliko riba na štapovima doživljavao je nebrojeno puta. Ovo je već nešto krupniji primjerak. Opet divljak, težak blizu 7 kg. Kao i ostali, nastavit će da raste. Baš na ovom mjestu jer se blizu nalazi i kanal koji spaja drugo jezero i riba često cirkulira, pogotovo izlazi iz kanala, ide uz obalu, ide ravno po isto jednom drugom kanalu, blizu je i rupa, 9 metara koja sigurno donosi plus. Ima puno sprudeva okolo, ima gdje naći hranu, ima nešto i granja pod vodom, tako da riba tu ima zaklon i mislim da je pametno u ovom trenu loviti na ovoj poziciji. Možda 6 kila, 7. Pa ima i manjih, ima veći, ovo je neki, ajmo reći, prosjek. Još jedna lepa riba. A prava sezona pecanja šarana tek predstoji.
Ovdje je najveća riba 18,5 kg. A mur mi je najveći ovdje na ovoj vodi 20 kg ravno. Šaran, iskušenje, nadmudrivanje, borba, adrenalin. Bavim se ribolovom preko 20 godina, dan danas kad imam griz, tresu se ruke, adrenalin je, ne znam, to ne ide iz krvi. Mislim da je, čovjek se valjda s tim rodi. Široko. Neoplanta delikates.